यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु आज का इतवार जो है कलीसिया में यीशु बादशाह के हवाले से मनाया जाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह बादशाह है। ऐसा बादशाह जो अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत में यकता है, उसका और कोई सानी नहीं, यानी मैचलेस किंग। क्योंकि जो बातें उसके हवाले से की गई हैं कलाम मुकद्दस में, वो किसी और के बारे में नहीं की गई, और ना ही दुनियाई एतबार से दुनिया के बादशाहों और शहंशाहों के बारे में कही गई। इसलिए कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, हाकिमों का हाकिम है, वो अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत में यकता है और उसका कोई सन नहीं और उसकी मानद कोई नहीं, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह बादशाह है। इसो तारीखी एतबार से हम ये जानते हैं कि किसी बादशाह की पैदाइश का जिक्र उसकी पैदाइश से पेशतर, सदियों से पेशतर नहीं की गई, मासवाए हमारे खुदा यीशु मसीह की, और उसे अब्दी बादशाह की हैसियत से पेश किया गया। और फिर न सिर्फ उसे अब्दी बादशाह की हैसियत से पेश किया गया, बल्कि उसकी जिस्मानी पैदाइश के हवाले से उसकी वो जगह भी बताई गई जहां उसने पैदा होना था। मीका नबी कहते हैं, लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ कदीम उल अयाम से होगा। उसका मस्दर ज़माना साबिक और कदीम उल अयाम से, जिसकी कोई फरमाइश नहीं कर सकता, जिस वक्त कोई गिन नहीं सकता। और ईसाया नबी ने बड़े वाजिया तौर पर इस बात को बयान करते हुए कहा कि देखो हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद द्वारा हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर थी, वो बादशाह था। और फिर ईसाया नबी कहता है कि वो अच्छी मशीर खुदाए कादिर और अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इसलिए जो हमारा खुदा यीशु मसीह हकीकी और जिंदा बादशाह है, जिसका ना तो कोई सानी है और ना उसकी कोई मानिद है, तो किसी बादशाह के बारे में उसकी पैदाइश से पेशतर जिक्र नहीं किया गया, और ना उसकी पैदाइश की जगह का, और ना ही उसकी जिंदगी के अयाम का, उसकी उम्र की मियाद का, मासाए हमारे खुदावंद के जिसका मस्तर ज़माना साबिक, हाँ कदीम और अयाम से, और वो अब्दियत का बाप होगा। यीशु हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा बादशाह है। ऐसा बादशाह जिसके बारे में खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अगरचे वो खुदा था और खुदा के बराबर होने की हैसियत को उसने न जाना, बल्कि अपने आप को हमारी निजात की खातिर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसलिए उसके मान और कोई बादशाह नहीं, किसी बादशाह ने अपने आप को पस्त नहीं किया और हमारी खातिर सलीब नहीं उठाई। और उसकी सलीब उठाने से जो फजल हमें हासिल है वो ये कि हमें गुनाहों की गुलामी से आज़ादी और मौत के बंधनों से आज़ादी, इब्लीस और उसकी कुव्वतों से आज़ादी हासिल, क्योंकि ये हकीकी बादशाह था। इसलिए उसने अपने आप को पस्त करके हम पर यह जाहिर किया कि मैं हकीकी बादशाह हूँ, मेरी बादशाहत में शामिल हो, ताकि तुम अब्दी जलाल को हासिल कर सको। इसो हमारा खुदा यीशु मसीह बादशाह है, और वो जिंदगी का बादशाह है। किसी बादशाह के पास जिंदगी नहीं है, और किसी बादशाह ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदगी का बादशाह है। इसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है, अगर मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जो जिंदा है वो अब तक जिंदा रहेगा, कभी हलाक ना होगा।
اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی ہمارے لیے نور. یسوع ہمارا خدا یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ زندگی کا بادشاہ ہے. نہ صرف زندگی کا بلکہ محبت کا بادشاہ ہے. اور اس نے ہم سے محبت کی اور اپنی جان کو ہمارے گناہوں کے فدیے میں دے دیا. خدا کا پاک ہمیں سکھاتا ہے، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اے بھائیو، جو سب سے پہلی بات مجھ تک پہنچی جو کلام مقدس کے مطابق تھی کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا. خدا یہ سب سے کیوں ہوا؟ خدا نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی محبت کرے گا کہ وہ اپنے دوست کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے. اور پھر کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے تم سے محبت کی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا، کیونکہ ہمارا خدا یسوع سے محبت کا خدا ہے. ہمارا خدا یسوع سے اطمینان اور سلامتی کا خدا ہے. عیسیٰ نبی نے کہا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر صلح، کیونکہ خدا یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ تھا، بادشاہ تھا. اور اس کا اطمینان دنیا کے اطمینان اور اس کی سلامتی دنیا کی سلامتی کی مانند نہیں تھی. اس لیے ہمارا خدا یسوع نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، ایسا اطمینان جو دنیا کی مانند نہیں ہے. خاطر جمع رکھو، میں اپنا اطمینان تمہیں دیا چاہتا ہوں. تو ہمارا خدا یسوع مسیح اطمینان کا بادشاہ ہے، نہ صرف زندگی کا، نہ صرف محبت کا، بلکہ وہ اطمینان کا بادشاہ ہے. اور پھر عزیزو، ہمارا خدا یسوع مسیح موت پر فتح پائے اور وہ قبر کا فاتح خداوند ہے، بادشاہ ہے. خدا نے کہا کہ دیکھو میں یروشلم کو جاتا ہوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں اور غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا اور وہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن یاد رکھنا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق. اور اس نے یوحنا رسول پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. وہ اپنی قبر پر فتح ہونے والا بادشاہ ہے. اور ہم ایمان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، کیونکہ وہ موت کے اوپر غالب آیا اور اس نے قبر اور موت کو شکست دے کی. وہ موت اور قبر پر فاتح بادشاہ ہوا. اس لیے اسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح اپنی قبر پر فتح مند ہوا اور اس نے موت کو شکست دی، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے. اس لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن چند باتوں کے ساتھ اسے یاد رکھے گا کہ ہمارا خدا یسوع مسیح بادشاہ ہے. اسے اس کی پیدائش پر ان مجوسیوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور جب اسے مصلوب کیا گیا تو یہ لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ، یعنی وہ جو خداوند میں خوشی مناتے ہیں، وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح ان کا بادشاہ ہے. ہم بھی اپنے خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم بھی خوشی منانے والوں میں ہیں اور خداوند نے ہمیں خوشی بخشی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کی مان کوئی نہیں. وہ زندگی کا بادشاہ ہے، محبت کا بادشاہ ہے، اطمینان کا بادشاہ ہے، موت اور فتح پر فتح مند ہونے والا بادشاہ ہے. اور اس کے دن اور اس کے سال کا کوئی شمار نہیں، کیونکہ اس کا مصدر سابق زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے، اور وہی ابدیت کا بات. اس لیے
जब खुदा यीशु मसीह हमारा बादशाह है, तो आइए हम अपने बादशाह को सजदा करें, अपने बादशाह की ताज़ीम में अपने आप को रखें, और वो जो हुक्म और जो शरीयत हमें देते हैं उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो अपनी बादशाही में शरीक करेगा, क्योंकि उसका जो पैगाम मुकद्दसा मरियम को बख्शा गया था यही था कि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ठीक है, वो बुजुर्ग होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा, क्योंकि यही बादशाह हकीकी बादशाह है, अबदी बादशाह है, इसके बाद और कोई बादशाह नहीं। इसलिए आइए अपने हकीकी बादशाह की परस्तिश करें, इबादत करें, और अपनी ज़िंदगी उसके हवाले करें, ताकि जब अपनी अबदी बादशाही में जाए तो हम उसके साथ शरीक हो सकें। यीशु